साइबर अपराध डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में कूच बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जिला पुलिस ने ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट ठग के आरोपी को विशाखापत्तनम से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को कूच बिहार जिला पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य ने मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे कूच बिहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर अपराध और डिजिटल अपराध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को बख्शीरहाट पुलिस स्टेशन के मदन मोहन पाड़ा इलाके में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। सीबीआई के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने एक व्यक्ति को 72 घंटे तक फोन के सामने बैठने के लिए कहा और बाद में उससे पैसे की मांग की गई। इस घटना की जांच के बाद कूच बिहार जिला पुलिस को विशाखापत्तनम से पिल्ला नानी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य ने कहा कि हम पहले से ही साइबर अपराधियों की धोखाधड़ी की इस योजना के बारे में आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 8 जनवरी को इसी जिले का एक शख्स इन जालसाजों के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने के बाद हम विशाखापत्तनम से एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे। ক্রাইমের কেসের আমাদের ভালো করে দেখা হয় এবং আপনারা জানেন যে আমরা প্রতি মাসেই প্রচুর পরিমাণে টাকা মানুষকে ফেরত পাইয়ে দিই। তার সাথে সাথে এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের এই প্রথম আমাদের একটা জেলাতে অ্যারেস্ট হলো। আগামী দিনে এরকম ঘটনা ঘটলে আমরা সেই সব সাইবার অপরাধীদেরকেও ধরব। অ্যাটেম্প্ট কতগুলো হয়েছে, মানে কতগুলোতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যেগুলো সাকসেস হয়নি, এই ধরনের কিছু অভিযোগ এসেছে তালিকা? এরকম দুটো কেসই আমাদের এখানে হয়েছে, তার মধ্যে একটি কেস দুটোই এই সাম্প্রতিককালে এবং একটি কেসে আমরা এই ডেভেলপমেন্ট করতে পারলাম, আর একটি কেসে তদন্ত চলছে। যাকে অ্যারেস্ট করেছে তার সম্পর্কে কিছু জানা গেল? এক্সপার্ট, সাইবার এক্সপার্ট বা কিছু? ওটাই বললাম যে তার নাম্বার আমরা পেয়েছি যে মহারাষ্ট্রের আরেকটি আর্থিক প্রতারণার কেসেও সে জড়িত রয়েছে। বাকিটা আমরা তদন্ত করে দিচ্ছি। মহারাষ্ট্র পুলিশ কি সেটাকে ওটা ট্র্যাক করতে পারবে না? এরকম বিষয় রয়েছে, আগে যেহেতু কাজ করে বসেছিল, আগে পরের ব্যাপার নয়, এটা তদন্ত যেটা যেভাবে হয় সেটাই আমরা দেখছি। নামটা যদি জানতে পিল্লা নানি, 33 বছর বয়স। ফোন করে, তাতে সিবিআই পরিচয় দিয়ে তাকে 72 ঘন্টা ফোনের সামনে বসে থাকতে বলে। তো এবং তার থেকে টাকা চাওয়া হয়, যে তাকে বলা হয় একটি মানি লন্ডারিং কেসে তার ফোন নাম্বার নাকি ব্যবহার হয়েছে এবং তার এটা অপরাধমূলক কাজের সাথে তিনি জড়িত আছেন। এই করবার পর তিনি 2,05,000 টাকা দিতে বাধ্য হন। তার থেকে আরও টাকা চাওয়া হয়েছিল এবং 72 ঘন্টা তাকে ফোনের সামনে, মোবাইল ফোনের সামনে বসে থাকতে বাধ্য করা হয় সিবিআই পরিচয় দিয়ে। কিন্তু পরের দিন তিনি ভুল বুঝতে পারেন এবং আর টাকা না দিয়ে তিনি আমাদের পুলিশের। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।